ನಮಸ್ಕಾರ. ಜನಜಾಗೃತಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಂಜಾನ್ ವಿತ್ ಕೋವಿಡ್-19 ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ರಂಜಾನ್ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಊಟ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬಡವರ ನೋವೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದರೆ, ಊಟ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವ ಬಡವನ ದುಃಖವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಮಾಜ್ ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತರಾವಿ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತರಾವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಈ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮಹಾಮಾರಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ನಮಾಜ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಮಾಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮುಫ್ತಿ ತೌಸಿಫ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೋಜಾವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. मुफ्ती साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. अभी रमजान आने वाला है, मतलब आ ही चुका है. कुछ दिनों में रमजान स्टार्ट होगा. तो अभी कोविड-19 कोरोना जैसी एक बीमारी हमारे देश में लोगों को परेशान कर चुकी है. सरकार भी आदेश दे चुकी है कि अपने अपने घरों में नमाज़ें अदा करे, रोजे रहे, कुछ भी करे, अपने अपने घरों में सेफ रहकर सेल्फ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपन को ये रमजान को अच्छी तरह से और इस कोरोना जैसी बीमारी को रमजान में से ढाल देने के लिए दुआ करते हुआ इस रमजान को हमको खत्म करना है, रमजान पूरा चलाना है. तो अभी रमजान में जो रोजे रखते हैं, तो इस महामारी में, इस बीमारी में लोगों को तकलीफ होगी, तो उस लोगों को किस तरह से उन लोग करना चाहिए आपके हिसाब से? आपसे हमारा क्वेश्चन यही है कि रमजान में रोजे किस तरह से रहना चाहिए. मतलब जैसे कि हर रमजान कॉमन रमजान रहता था, तो इस रमजान जो है कोरोना रमजान है, कोरोना में रमजान आ चुका है, तो लोगों को परेशानी होगी. तो किस तरह से रोजा रहना चाहिए लोगों को? देखो, रोजे के जहां तक मसला है, रोजा तो फर्ज है और ये तो अल्लाह का हुक्म है, आर्डर है, कुरान में भी आया है. तो सारे मुसलमान जो खुसूसन बालिग हैं, चाहे मर्द हो या औरत, सब पर रोजा फर्ज है. सब लोग रोजा रखेंगे और रोजा की तो मना नहीं है. अलबत्ता ये कोविड-19 की वजह से कुछ शरीयत में भी इस बात की इजाजत दी है, जैसे नमाज वगैरह है. नमाज बाजमात पढ़ने में अक्सरियत ना हो, उसमें उसका कुछ इंफरादी तौर पर आदमी नमाज अदा करे, और अगर कोई पढ़ना भी चाहता है तो अपने अपने घरों में नमाज अदा करे, क्योंकि हम कानून का भी पालन करनी चाहिए. और ये जो वायरस आया हुआ है, इस वायरस की वजह से, ये वायरस कोई धर्म जात को नहीं देखता, ये इंसानियत का ही काम है पूरा. वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर एक इसका शिकार हो रहा है. तो लिहाजा मुसलमान भी हों दे चाहे हिंदू हो, सब लोग इससे अपने आप को महफूज रखनी चाहिए. और इबादत का भी जहां तक मामला है, वो मंदिरों में भी जानी नहीं चाहिए, और गिरजाघर में भी नहीं जानी चाहिए, मस्जिदों में भी नहीं जानी चाहिए. मस्जिद के लेकिन क्या है, हमारी मसाजिद को आबाद रखना भी जरूरी होता है. मस्जिद को हम ताला नहीं लगा सकते. अलबत्ता जो हुकूमत ने हमें इजाजत दी है, खुसूसन हमारे इस इलाके में कर्नाटक गवर्नमेंट जो है, 3 आदमी की इस वक्त इजाजत दी है. वो 3 आदमी ही नमाज पढ़ सकते हैं. एक इमाम है, मुअज्जिन है, दूसरा कोई भी एक फर्द. 3 आदमी जाकर के मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे. और बाकी जो भी है, देखो, एकदम मिलजुल के नहीं रहना है, थोड़ा डिफरेंस के साथ, थोड़ा सा दूर दूर फासलों के साथ हर मुसलमान जिंदगी गुजारे, क्योंकि सेहत की हिफाजत करना ये फर्ज आइन है. जिस तरह नमाज और रोजा है, उसी तरह सेहत की हिफाजत करना भी फर्ज आइन है. इस रमजान के महीने में रमजान के रोजे को नहीं छोड़ा जा सकता. रमजान का रोजा हर एक आदमी रखना जरूरी है. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದಿದೆ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ರೋಜಾ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ.
ರೋಜಾ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ರೋಜಾ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು रोजा माड़ी मतलब नमाज मतलब साहब अब नमाज की जब बात आती है तो हम लोगों को जमात के साथ पढ़ना होता है. घरों में किस तरह से एक बाप होता है, 2 बेटे होते हैं, या एक बाप होता है 3 बेटे 4 बेटे होते हैं, भाई होते हैं, चचा होते हैं, तो उन लोग किस तरह से नमाज अदा करेंगे? माशाल्लाह आपने अच्छा सवाल किया. और भी लोग मुझे भी एक बार कॉल आते रहते हैं, पूछते रहते हैं. अब आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा. उसकी शक्ल ये है कि घर में अगर कोई नमाज पढ़ा सकता है तो वो इमाम बन जाएगा. उसके पीछे अगर समझ लो एक बाप है 2 बेटे हैं, तो बाप अगर नमाज पढ़ा सकता है तो वालिद मोहतरम इमाम बन जाएंगे, बच्चे जो है पीछे खड़े हो जाएंगे. अगर उसमें कोई खवातीन भी है, जैसे बहन है और माँ है या बेटी है, तो उनके पीछे भी नमाज उन्होंने भी सब बना के उनके पीछे भी नमाज अदा कर सकती है उसी जमात के साथ. तो अगर एक बेटा और एक बाप है तो बाप इमामत करेगा, बेटा नमाज पढ़ेगा, या बेटा इमामत करेगा. सिर्फ 2 जन से भी नमाज, हाँ सिर्फ 2 आदमी की भी जमात की नमाज अदा हो सकती है. बस उसका फर्क ये है कि इमाम जो रहेगा एक कदम थोड़ा सा आगे रहेगा और जो मुक्तदी बनेगा वो थोड़ा सा पीछे रहेगा. ज्यादा पीछे नहीं, जैसे पीछे रहा था वैसा नहीं. अगर 2 आदमी का फासला रहेगा. हाँ, एक थोड़ा सा एक कदम की भी जरूरत नहीं है. एक समझ लीजिए ऐसा महसूस होगी थोड़ा आगे है, उस तरह नमाज की जमात में बना सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं घरों में. और तरावी की भी मसला कोई ये नहीं, आसानी से तरावी की भी जमात अपने अपने घरों में अदा कर सकते हैं. और बेहतर ये है कि कुरान की तिलावत अगर कोई हाफिज है तो घरों में भी जो है ना कुरान सुनाए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में कुरान की तिलावत का बहुत ज्यादा एहतमाम किया करते थे, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी सुनाते थे, और जिब्राइल भी अल्लाह के नबी को कुरान सुनाते थे, पूरा कुरान मुकम्मल करते थे. लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए कि भाई अब मसाजिद में तरावी नहीं हो रही तो छोड़ ही दिया जाए, ऐसा नहीं होनी चाहिए. अपने अपने घरों में नमाज अदा करें. और एक दूसरी मैं आपके चैनल ही से एक बात मुसलमानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे 3 लोगों की जो गुंजाइश दी है हुकूमत ने मस्जिदों में अदा करने की, उन 3 में से कोई एक हाफिज कुरान को रखा जाए, वही हाफिज साहब ही कुरान करीम की तिलावत करेंगे और पूरा मतलब कुरान मुकम्मल कर लिया जाए. अब वो होता ये था कि भाई हाफिज साहब मुकम्मल करते थे तो लोग उनको कुछ और भी ये किया करते थे अपनी तरफ से. तो वो अपनी तरफ से जो खुशी से जैसे उनको पहले तनख्वाह मिलती थी, उसी तरह उनको भी पूरा 1 महीना उन्होंने नमाज पढ़ाया, तरावी पढ़ाई, तफसीर की, तो उसमें उनको तनख्वाह भी दे देनी चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई हम लोग पीछे पढ़े ही नहीं है, सिर्फ 2 लोग पढ़े तो उनको तनख्वाह देते थे, 2 ही लोग पढ़े उनको क्यों तनख्वाह दिया जाए, पूरे पढ़ते. तो ऐसा नहीं होनी चाहिए. इमाम साहब का भी पेट है, उनकी भी बीवी बच्चे अच्छे रहते हैं, उनके लिए भी होनी चाहिए. देखो ये ऐसी कौम है, उलमा अपने सारी चीजों को छुपा देते हैं अपनी उसको बाकी रखने के लिए, बड़ेपन को अपने इमाम होने को बाकी रखने के लिए हाथ नहीं फैलाते. लेकिन इसमें जरूरी होता है, मुसलमानों का काम है. हम जैसे गरीबों को, अनाथ और उनको दे रहे हैं, यतीमों को, बेवाओं को, उससे ज्यादा हकदार उलमा होते हैं, क्योंकि ये अपने इस सारी चीजों को छुपाए हुए रहते. और उनका गुजर बसर ही तनख्वाह से होता था. अब आपने तनख्वाह ही देना बंद कर दिया तो फिर बेचारे कहाँ ये करेंगे. तो बंद मुट्ठी देनी चाहिए. ये तो रसूलुल्लाह के नायब है, इनकी जितनी हम खिदमत करेंगे उतना ज्यादा सवाब मिलेगा. मैं तो कहता हूँ बमुकाबिल दूसरे को देने के इनको देने से ज्यादा सवाब मिलेगा, और रमजान में तो और ज्यादा सवाब मिलेगा. उनकी दिल से दुआ निकलेगी. एक आलिम, एक हाफिज, इमाम साहब की दुआ अगर किसी मुक्तदी को, किसी खैर खा को लग गई, कार खैर में जो हिस्सा लेने वाला, तो फिर उसके तो बेड़ा पार हो गया. ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿದ್ರೆ ತಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನಮಾಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾವು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಂತ ಮುಫ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಮಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಕಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸದಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆಯನ್ನು ತಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಮೆಚ್ಚಿ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು मुफ्ती साहब नಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। उसी तरह से मुफ्ती साहब यहाँ पे इस महीने में ज्यादातर हम लोग फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, मतलब हमारे मुसलमान भाई इसमें रमजान में फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, मतलब किस तरह के फ्रूट को हमें अवॉइड करना चाहिए इस रमजान में? माशाल्लाह, ये भी अच्छा सवाल किया। मैं तो ये कहूंगा कि भाई जो फ्रूट है उसमें इफ्तार में खुसूसन फ्रूट जो चाहे इस्तेमाल करो, फ्रूट तो फायदे ही की चीज है। अलबत्ता जो समोसे में से होते हैं ना, ये समोसा बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो मैदे का बना हुआ होता है, वो नुकसानदेह होता है, और खुसूसन उसके अंदर आलू वगैरह डाला हो जाता है। तो दिन भर जब आदमी भूखा प्यासा रहता है, अब अचानक वो आलू खाएगा और मैदा इस्तेमाल करेगा तो उसको कब्ज की शिकायत होगी, मैदा कमजोर हो जाता है। इस तरह की चीज ना करें और फौरन रोजा छोड़ते ही, जैसे केला होता है मौज, उसकी खुसूसियत में है सर्द होना। तो एकदम जब दिन भर आदमी का मैदा हिट होते गर्म होते होते जब अचानक उसको मौज वगैरह खा लेता है तो सर्दी की शिकायत होती है। थोड़ा एहतियात किया जाए। सबसे बेहतरीन रोजा छोड़ते वक्त इफ्तार में यही है कि 1-2 खजूर खाया जाए, क्योंकि खजूर ही से इफ्तार और समझदार से खजूर की बात आई तो खजूर को हम लोग ओपन रखते हैं। खजूर को कॉमनली हम देखा जाए तो खजूर पैकेज भी आता है, तो उसके साथ खुले खजूर भी आते हैं। तो वहाँ पे लोगों को क्या ये हो रहा है, तो कोविड-19 है जी जी, ये फैलने वाली बीमारी है। अगर आप वहाँ पे जो एक खुदा ना खास्ता कोई पॉजिटिव पेशेंट उसको छीता है, वो किसी और के घर जाता है, तो पूरी फैमिली में वो क्या है फैल जाता है। बात आपकी बिल्कुल सही है। हाँ, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ये बात तो ये बीच में भी हमारी इस मीटिंग हुई थी हुमनाबाद तालुके में भी, सर्कल साहब ने भी बात रखी थी। तो मैंने उस वक्त एक जवाब दिया था सर्कल साहब को, वो यही था कि देखो जो पैकेज जो खजूर आते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। अब जो मालदार आदमी है वो आसानी से खरीद सकता है, उसका कोई मसला नहीं। और जो खुले खजूर है उसको गरीब आदमी, सस्ते होते हैं तो गरीब आदमी उसको खरीदता है। तो लेकिन उस पर वायरस वगैरह भी लगा हुआ हो सकता है, कोरोना जैसा वायरस हो, उसके अलावा कोई भी दीगर गंदगी लगी रह सकती है। तो सरकार साहब ने कहा कि उसको ना खरीदो, क्योंकि उसको धो नहीं सकते। वैसी बात नहीं, उसको धो सकते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा सर उसको धो सकते हैं, तो उसको धुल के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसको ले जाकर के अच्छी तरह धुलनी चाहिए, धुल के इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। और खजूर ही 1-2 खजूर खा ले और थोड़ा सा पानी पी ले, और ज्यादा बर्फ वगैरह पानी नहीं पीनी चाहिए। ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल, हद से ज्यादा ठंडा पानी, जैसे मटके का ठंडा है, कुएं का पानी हो, बोर वगैरह का जो भी है, इस तरह का ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ठंडा पानी ही इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। लेकिन एक मकदार, हद से ज्यादा, क्योंकि प्यास लगती है तो आदमी गड़गड़ा ज्यादा ठंडा यूज करना चाहता है, तो उससे नुकसानदेह होता है। 1-2 खजूर खा ले, थोड़ा सा कुछ और फ्रूट्स वगैरह खा ले, जैसे सेब है या अनार वगैरह है। ये चीजें कोई नुकसानदेह नहीं है, इसका तो कुरान में भी तज़किरा आया है, ये फायदेमंद है, तो इसको इस्तेमाल करें। एक चीज हमारे जो नौजवान बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि किडनी इंसान की अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है। तो दिन भर रोजा रहने से किडनी क्या है, कुछ तर चीज को, यानी कोई भी पानी वगैरह की चीज को, लिक्विड चीज को मांगती है अंदर से। तो हमारे नौजवान रोजा छोड़ते ही फौरन क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो नुकसानदेह होता है, किडनी को, लिवर को, सबको खराब कर देता है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए रोजे के इफ्तार के फौरन बाद, हमेशा ही नुकसानदेह है, कि इस मामले में बहुत ज्यादा नुकसान है। कुछ लोग ऐसा लस्सी होते, छाछ होते, लस्सी वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल के साथ साथ कुछ लोग नींबू पानी पीते हैं, और कुछ लोग टैंग का इस्तेमाल करते हैं। तो टैंग इस्तेमाल करना कैसा है? टैंग यानी नारियल? नहीं, टैंग बोल के एक पैकेट आती है वो, जी जी जी, हंसना की तरह। हाँ समझ, तो वो यूज कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज ये है कि जैसे लस्सी आपने कहा, लस्सी का तज़किरा हदीस में भी आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई रोजा इफ्तार करा देता है लस्सी से या ठंडे पानी से या खजूर से, तो ये सदका है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। लस्सी अगर कोई पिला देता है तो रसूलुल्लाह की जो जबान से जो बात निकली ना, उसमें सरासर नफा ही नफा होगा, कोई नुकसान नहीं है। लस्सी बिल्कुल पी सकता है। नींबू पानी है, नींबू पानी में भी जो शरबत बनाया जाता है ना, शक्कर जो होती है ना, वाइट पॉइजन कहा जाता है, हम तो उसको पॉइजन समझते हैं। शक्कर का शरबत ना बनाया जाए, बल्कि उसमें अगर गुड़ डालो, या अगर किसी को छोटी मक्खी का जो शहद होता है, ओरिजिनल शहद, वो शहद थोड़ा सा डाल दो, अंदर नींबू निचोड़ दो, बहुत बेहतरीन चीज है। शहद तो ऐसा है कि एक आदमी को अगर कोई बीपी लो हो जाए, एकदम बेहोशी की हालत आ गया समझ लो, उसको फौरन उसको एनर्जी मिलना है, तो 1 गिलास पानी में 2-4 चम्मच शहद डाल दो ओरिजिनल,
मिला दो, आधा नींबू निचोड़ के पिलाओ, 2 मिनट में उठ के बैठ जाएगा आदमी। तो बहुत फायदे की चीज है, इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और अपन नमाज की जब बात हो गई तो नमाज किस तरह से, अब लोग ऐसे हैं कि हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ना है, मस्जिदों में पढ़ना इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। देखो, कानून का पालन करना चाहिए। कुरान, ये हमारी शरीयत भी ही सिखाती है कि जो मौजूदा जो भी हुकूमत हो, चाहे किसी की हो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। हुकूमत जब हमारे सेहत की हिफाजत के लिए इतना कर रही है तो हम भी हुकूमत का साथ देनी चाहिए। अगर हम अपने हेकलपने में जाते हैं, अपनी बेवकूफी का इजहार करते हैं, हुकूमत की बात के कोई जो आर्डर है उसका पालन नहीं करें, तो ये हमारी सेहत खराब होगी और एक तो जाएगा तो साथ में कई को लेकर जाएगा। ये वाकई है, जब वायरस आया है, कहा जा रहा है, तो वायरस तो कोई दिखने वाली तो चीज नहीं है जिससे आदमी बचा जाए, लेकिन कई लोग देख रहे हैं, बताया जा रहा है चैनलों में और व्हाट्सएप फेसबुक पे भी आ रहा है। तो वाकई जब लोग इससे नुकसान हो रहा है लोगों का, तो इससे बचनी चाहिए और अपनी जात से नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, जो हमारे आका, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे बड़े हैं, मैसेंजर हैं इस्लाम के, उन्होंने ये कहा कि अपनी जात से दूसरों को नुकसान न पहुंचाओ। अपनी जात से नुकसान पहुंचाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। और इस्लाम भी जो फैला ना, अखलाक से दूसरों को फायदा पहुंचाने ही से ज्यादा इस्लाम फैला हुआ। और हमारी तालीमात ये है कि दूसरों को नफा पहुंचानी चाहिए। खुद नुकसान उठा लो चल जाएगा, लेकिन दूसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और हम लोग को यहाँ पे ये सवाल है कि हाँ, ये रमजान में जो है सो दान को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जी जी, जैसे कि सदका कहा जाता है, उसको सदके को किस तरह इस्तेमाल करें, किस तरह से सदका करनी चाहिए, किस तरह का मालदार, जितने पैसे वाला हो तो किस तरह से करें, मिडिल क्लास वाला हो तो किस तरह से दान करें। देखो, शरीयत ने एक हद बता दी है। और आपने जो सवाल किया ना, बहुत अच्छा, मेरे दिल में भी खटक रहा था बीच में, पहले भी आपने कुछ बात कही तो उस मामले में जहन में आई थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक मिजाज था हमारे, और खुसूसन जैसे ही जब रमजान आता था तो आप अलैहिस्सलाम बमुकाबिल दूसरे में जितना सदका करते थे दूसरे दिनों में, इस रमजान में उससे कई गुना बढ़ा देते थे। बल्कि हदीसों में इसका लफ्ज आया, जैसे कि तेज हवा चलती है सुबह सवेरे की, जो ठंडी हवा, तो हवा से भी चलने वाली हवा से भी ज्यादा आप अलैहिस्सलाम जो है ना दान दिया करते थे, लोगों में सदका दिया करते थे। और एक तो ज़कात एक लेवल वो बता दिया है शरीयत ने, उसके ये किए है कि भाई एक मिकदार है 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, इन दोनों में से किसी एक की मिकदार का कोई आदमी मालिक बन गया और उस पर साल गुजर गए तो उस पर ज़कात वाजिब है, यानी देना ही देना, कंपलसरी देना ही पड़ेगा। नहीं देगा तो जो अल्लाह का जो आर्डर, जो कानून है, जो इस्लामिक लॉ है, उसके एतबार से मुजरिम करार दिया जाएगा। इस्लामिक जो लॉ है उसका पालन न करने वाला शुमार किया जाएगा। और उसका तरीका ये है कि एक आदमी पर जो लागू होती है, मसलन समझ लो 52.5 तोले चांदी की मिकदार, अब इस वक्त का जो रेट है चांदी का, हिसाब लगाया जाएगा। हिसाब मैंने बीच में थोड़े दिन पहले भी लगाया। अब सोना जो चल रहा है 44,825 रुपए का था, 3-4 दिन पहले मैं उसका रेट जब निकाला था, तो उस हिसाब से अगर कोई आदमी 2 तोले सोने का भी मालिक है, उसके पास 1/2 तोला चांदी भी है, उसको हिसाब लगाया जा रहा है, तो 44,000 वो 44 का मतलब हुआ कि 88,000 रुपए, और उसके चिल्लर 1 लाख रुपए तो वैसे चांदी वगैरह की मिला के अगर हो रहे हैं तो 1 लाख पर उसको ज़कात वाजिब हो जाती है। अगर 1 तोले चांदी सोना भी है, लेकिन चांदी अगर 52.5 तोले चांदी की जो मिकदार आ रही है वो 1 तोले सोने पे पर आ रही थी, तो उसकी भी ज़कात वाजिब हो जाएगी अगर उसके साथ थोड़ा बहुत कोई और भी जेवरात मिले हुए। तो अब जब ज़कात वाजिब हो रही तो 40,000 अगर है किसी के पास, 40,000 का मालिक है, तो उस पर 1,000 रुपए ज़कात वाजिब होगी, यानी 40वां हिस्सा देना है। तो अब 1 लाख पर जो आती है, 1 लाख पर 2,500 रुपए जो है ना ज़कात बनती है, वो ज़कात निकाल के देना पड़ेगा। जो मुस्तहिक है उसको उसका मालिक बनाना पड़ेगा, अगर कोई नहीं करता है तो गुनाहगार होगा। मतलब किस तरह के लोगों को हम दान करना चाहिए, किस तरह के लोगों को? देखो, शरीयत ने बता दी है कि जो उसका मुस्तहिक हो, गरीब हो, उसमें आया है कि कोई यतीम हो, असीर हो, और उसके अलावा इतना गरीब है कि उसको सही से वो खाना नहीं खा सकता, वक्त पर उसको नहीं मिल सकता, या एक वो साहिब निसाब नहीं है, उसके पास इतनी मालियत नहीं है कि वो सही से गुजारा कर सकता है,
हाँ थोड़ा बहुत है, वक्त पर आता है फिर खत्म हो जाता है, नहीं रहा तो एक दो दिन वो खामोश रह गया तो फिर उसको गुजारा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं। और इस मामले में मैं अभी भी आपके इस मसले पे भी कहता हूँ कि ज्यादातर इस तरह के उलमा होते हैं। मैं अपने को तो नहीं करा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो गरीब जो उलमा हैं, मौलाना लोगों की, इमामों की तनख्वाह बहुत कम होती है, अइम्मा को भी देनी चाहिए। फिर मदारिस का मालिक है तो उस पर 1000 रुपए ज़कात वाजिब होगी, यानी 40वां हिस्सा देना है। तो 1 लाख पर जो आती है, 1 लाख पर 2500 रुपए जो है ना ज़कात बनती है। वो ज़कात निकाल के देना पड़ेगा, जो मुस्तहिक है उसको उसका मालिक बनाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं करता है तो गुनाहगार होगा। मतलब किस तरह के लोगों को हम दान करना चाहिए, किस तरह के लोगों को? देखो शरीयत ने बता दी है कि जो उसका मुस्तहिक हो, गरीब हो, उसमें आया है कि कोई यतीम हो, असीर हो, और उसके अलावा इतना गरीब है कि उसको सही से वो खाना नहीं खा सकता, वक्त पर उसको नहीं मिल सकता, या एक वो साहिब निसाब नहीं है, उसके पास इतनी मालियत नहीं है कि वो सही से गुजारा कर सकता है। हाँ थोड़ा बहुत है, वक्त पर आता है फिर खत्म हो जाता है, नहीं रहा तो एक दो दिन वो खामोश रह गया तो फिर उसको गुजारा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं। और इस मामले में मैं अभी भी आपके इस मसले पे भी कहता हूँ कि ज्यादातर इस तरह के उलमा होते हैं। मैं अपने को तो नहीं करा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो गरीब जो उलमा हैं, मौलाना लोगों की, इमामों की तनख्वाह बहुत कम होती है, अइम्मा को भी देनी चाहिए। फिर मदारिस हैं, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए मदारिस अब है कोविड-19 का मामला है तो मदारिस को नजर ही अंदाज कर दिया जाए, वैसा नहीं होगा। लेकिन देखा जाएगा कि इलाके में, हमारे देहातों में या हमारे शहर में, माशरे में अब कोविड-19 की वजह से ज्यादा परेशान है तो उनको पहले दे दी जाएगी, मदारिस का मसला हल हो जाएगा। लेकिन उनको भी दे दिया गया है तो बाकी जो है मदारिस को अभी भी जो है देनी चाहिए, वरना जैसे कोविड-19 खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें कि जल्दी खत्म हो जाए, खत्म होते ही फौरन वो शुरू हो जाएगा, तो फिर वो मदारिस कहां से चलाएंगे, बच्चों को कहां से लाएंगे? उनका भी ख्याल रखा जाए, मदारिस वालों का भी। और उसमें सबसे ज्यादा हकदार रिश्तेदार होते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भाई बंधुओं में जो रिश्तेदार हैं उनको देखा जाए, उनको दे दिया जाए, और फिर उनको देने के बाद अगर बचा हुआ है तो फिर अड़ोस पड़ोस को दे दिया जाए। इस तरह होनी चाहिए। और इसमें एक बात आती है फितरा और ज़कात में क्या डिफरेंस है, और फितरा किस तरह से अदा करना चाहिए, और ज़कात को तो आपने बता दिया, फितरा किस? फितरा अलग चीज है, ज़कात अलग चीज है। फितरा ये है कि आदमी जो है पूरा रमजान की जो रोजा रखा, और रमजान के रोजा रखने पर उसमें थोड़ा बहुत रोजे भी रखा, नमाज पढ़ी हुई भी, थोड़ा बहुत कुछ कमी बेशी इंसान से हो जाती है, तो उसका कफारे के तौर पर है ये। और कफारा क्या है? उसका भी साहिब निसाब, यानी वो आदमी जिस पे ज़कात वाजिब है उस पर भी फितरा वाजिब है। लेकिन ज़कात के वाजिब होने में, फितरे के वाजिब होने में थोड़ा सा फर्क है। ज़कात पूरा साल भर के गुजरने पर ज़कात वाजिब होती है माल पर, लेकिन फितरे में यह है कि आज रात समझ लो, कल ईद की नमाज होने वाली है सुबह, आज सुबह सादिक से पहले मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, 1 लाख नहीं समझ लो 44,000 भी मेरे पास आ गए, तो 52.5 तोले जो चांदी उससे ज्यादा इसकी कीमत बन रही है, तो फौरन मेरे पे फितरा वाजिब हो जाएगा, चाहे आज ही एक ही दिन के लिए आया। और फितरा वाजिब, ज़कात फितरा वाजिब होने के लिए बालिग होना भी शर्त नहीं है। अगर आज ही सुबह सादिक से पहले कोई बच्चा भी पैदा हुआ है, मसलन मेरा बच्चा पैदा हुआ है और मैं उस बच्चे के नाम पर पैदा होते मैंने कहा कि भाई ये 44,000 रुपए मैं मेरे बच्चे को गिफ्ट कर रहा हूँ, हालांकि वो आज रात में पैदा हुआ है, तो वो बच्चे की तरफ से भी मुझे फितरा वो उस पैसों से निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं कि निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही चाहिए। तो फितरे की मकदार जो होती है, अब जमाना पैमाना अलग हो गया, वरना उस वक्त जो बताया जाता था कुछ मकदार थी पैमाने की, लेकिन अब इस वक्त जो मौजूदा है 1 किलो 700 ग्राम गेहूं या जौ, या उसके अलावा खजूर को निकालना चाहे, किशमिश निकालने की अगर किसी को अल्लाह ने मालदार बनाया है तो किशमिश, काजू, बादाम वगैरह भी देना चाहे तो दे सकता है। कोई भी चीज हो, मतलब इस तरह की खाने की चीज अच्छी वो चीज देनी चाहिए। और जैसे कि अब रमजान में ये करते हैं अपन, उसको एहतिकाफ कहते हैं। हाँ। एहतिकाफ में मस्जिदों में लोग क्या है, उसका एक ये रहता है वक्त, इतने दिन वक्त में मस्जिदों में रहकर मस्जिदों में इबादत करे, और ना करे तो एक एरिया इलाके में एक मुसीबत आने का आदेश रहता है, ऐसे कुछ इजाजत दिया गया है। तो अभी कोविड-19 की वजह से मस्जिद में रह सकते हैं, नहीं रह सकते, वो सरकार का आदेश है कि नहीं रह सकते, तो अपने घरों में किस तरह से उसको करना चाहिए? अपने घरों में ही देखो, मस्जिद घर का जो भी कोई कोना हो, या घर के अंदर एक आधा रूम रहता ही है हर आदमी के हर मकान में,
تو ایک مخصوص روم اس کے لیے خاص کر دینی چاہیے، اور اس روم میں بیٹھ کر کے وہیں پہ عبادت وغیرہ کرتے رہے، رات دن قرآن بس نیت کر کے بیٹھے کہ اللہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ اور آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے نا وہ واجب ہے، وہ کرنا ضروری ہے، پورے گاؤں میں ایک بندہ تو کرنی چاہیے، یہ واجب ہے، بلکہ بعض جگہ کہا گیا ہے فرض کفایہ بھی قرار دیا گیا، واجب علی الکفایہ بھی کہا گیا۔ ایک آدمی تو کم سے کم کرنی چاہیے، ورنہ کرنا تو پورے لوگ چاہیے، اگر نہ بھی کرے ایک تو کرنی چاہیے، اگر ایک بھی نہیں کرا تو سارے گاؤں والے جو ہے نا گناہ گار ہوں گے۔ تو ایک آخری عشرے کا اعتکاف بھی ضروری۔ اب مسجد میں جیسے حکومت ہے، حکومت سے اگر اجازت لینی جائے تو ایک آدمی کی گنجائش، جیسے وہ کارڈ وغیرہ بھی بنا کے دے دیتے ہیں، ایک آدھا آدمی جا کر اعتکاف کر لے، یعنی تو وہ جو 3 آدمیوں کو جو پاس دیا جا رہا ہے یا 3 آدمی، 3 میں سے کوئی ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اعتکاف تو سمجھ لیجیے کوئی بھی جو کوارنٹائن میں جو رکھا جا رہا ہے نا اس سے بھی خطرناک چیز ہے، مطلب اس سے بھی زیادہ اس کا وہ ہے۔ ابھی کوارنٹائن میں تو آدمی زیادہ بیکار کی باتیں بھی کر سکتے، دل لگاتے موبائلوں میں رکھ سکتا ہے، اس میں نہیں کر سکتا، اس میں صرف اور صرف عبادت کرو، یا نہیں تھک گئے تو آرام کرو، دنیا کی کوئی بات نہیں کر سکتے اس میں، اور کوئی دنیاوی چیز بھی نہیں کر سکتے، بیٹھے بیٹھے ہمارا موبائل پہ کاروبار بھی نہیں کر سکتے، موبائل استعمال نہیں کر سکتے، ناجائز چیز نہیں سکتے، یا تو پڑھو قرآن پڑھو یا ذکر تسبیحات کرو۔ کتنے دن کا ہوتا ہے اعتکاف 10 دن کا آخری عشرے کا واجب ہے، اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو 1 دن کا بھی اعتکاف کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے، آخر کے 3 دن 27 سے بعد لوگ بڑھتے ہیں، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بعد ہماری شریعت میں امام صاحب وغیرہ، مطلب جو ہمارے جو مسالک ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ کے یہاں صاحبین وغیرہ، اس کی لمبی چوڑی تفسیر ہے کیونکہ زیادہ وقت نہیں، تو 1 گھنٹے کا بھی کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے اعتکاف، بس اعتکاف کی نیت سے اندر چلا جائے، نیت کر کے رہے، اس درمیان میں بیکار کی دنیا کی باتیں نہ کرے، پھر اس کے بعد نکل گیا تو اعتکاف۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے چینل کے مادھیم سے؟ بس آپ کے چینل کے مادھیم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ جو قدم اٹھایا، آپ نے سوچا ہے مسلمانوں تک اچھی بات پہنچانا چاہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور آپ نے مجھے جیسے انسان کو بلایا اور کیا ذمہ داری سمجھ کے آپ نے بلایا، میں بڑی مبارکبادی دیتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ آپ کا چینل جو ہے نا کافی حد تک بہت کام بھی کر رہا ہے، اور اس میں آپ کا چینل ہی ایک ایسا دکھا مجھے، حالانکہ جن جاگرتی آپ کا کنڑ چینل ہے، لیکن آپ نے اس میں ہر دھارمک لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ہر مذہب کے لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے۔ بس میں مسلمانوں سے بھی یہ کہوں گا کہ بھائی اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے کوئی باہر نہ پھرے، اور سب لوگ روزہ رہیں، تلاوت کریں، اور رات و دن تسبیحات میں لگے رہیں، بیکار کی چیزیں نہ کریں۔ حکومت جو ہمارے سے جو بار بار اپیل کر رہی ہے، حکومت کا ساتھ دینی چاہیے، پولیس والوں کا ساتھ دینی چاہیے۔ خود اگر ہم باہر پھریں گے، دھوپ کا موسم رہے گا، الٹا روزہ لگے گا، پریشانی ہوں گی، بہت دور ہے۔ اور گھروں میں بھی جو رہیں تو بڑے فاصلے کے ساتھ رہے، یہ ماسک ہے، یہ ماسک بھی لگا کے رکھیں، اس کا فائدہ یہی ہے۔ خدا نہ خواستہ میرے اندر کوئی چیز رہے گی تو میں بات کروں گا تو آپ تک نہیں پہنچے گی، اور یہ اچھی چیز ہے، لگا کے رکھنی چاہیے۔ اور دوسری ایک بات میں پورے مسلمانوں سے کہتا ہوں، دیکھو انشاءاللہ کرونا بالکل نہیں آئے گا، وہ آدمی ہے جو 5 وقت نماز کے لیے مسواک کرتا ہو، اور ناک میں جو ہے نا انگلی کر کے اچھی طرح صاف کرتا ہو، اور غرارہ کرتا ہو، حلق وغیرہ صاف کرتا ہو، کیونکہ بتایا گیا کرونا پہلے یہیں حلق میں رہتا ہے۔ جب ہم صاف صفائی کا خیال رکھیں گے تو کون سا وائرس آئے گا، اور بار بار وضو تو ہے ہمارا، ہاتھ وغیرہ سب دھلے جائیں گے، صاف ستھرا رہے گا، ساری چیز کو کرتے رہنی چاہیے، یہ فائدے کی چیز ہے۔ اور ایک سوال ہے، جیسا کہ میں سید ہوں، اب اس میں کہا جاتا ہے کہ سید کو صدقہ یا فطرہ نہیں دے سکتے، تو اس طور پر ایک سید ہے وہ بہت ہی غریب ہے، اس کو کھانے پینے کا پرابلم ہو رہا ہے، تو اس میں کیسا کرنا چاہیے وہاں؟ دیکھو یہ سوال آپ نے کیا، بہت اچھا کیا۔ مجھے آج صبح بھی ایک کال آیا تھا، ایک صاحب نے مجھے فون لگانے کے بعد ایسا پوچھا، تو اس کا جواب بہت اچھا سوال ہے، تو جواب بھی اس کا یہ ہے کہ دیکھو سید خاندان کے افراد کو جو ہے نہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور صدقہ بھی نہیں دے سکتے، اور نہ وہ لوگ صدقہ کھا بھی نہیں سکتے اور زکوٰۃ کا مال بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک شکل ہے، جو آدمی سید نہیں ہے اور آپ کو بھروسہ ہو، کوئی دیندار ہو، تو اس کو آپ دیندار آدمی کو بھائی آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، تو آپ کو میں نے دے دیا، آپ مجھے مثال کے طور پر آپ نے مجھے دے دیا، آپ مالدار آدمی ہیں، آپ نے کہا مفتی صاحب آپ غریب ہیں، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے اگر مجھے کوئی پیسہ وہ دے دیا تو میں تملیک ہو گیا، آپ نے مجھے مالک بنا دیا، آپ کی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ پڑوس میں جو سید ہے، تو آپ پہلے یہ کہہ دیں کہ بھائی سید خاندان کا مسئلہ ہے، سزا نہیں دے سکتے ہیں، تو
آپ اگر اشارہ تو کر دیے، لیکن اگر میں خود دل سے آپ نے مالک بنا دیا، میں اس کا مالک بن گیا، میں خود استعمال کر سکتا ہوں. اب میں مالک بننے کے بعد اب میرا فرض بنتا ہے کہ میرا پڑوس میں کوئی سید ہے تو اس سید کو میں بطور گفٹ کے ہدیہ کے طور پہ اس کو دے سکتا ہوں، وہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن زکوٰۃ براہ راست زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتے. اور میں لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے، یہ تملیغ وغیرہ جو بہانے سے پہلے زکوٰۃ کا ہی کیوں بھائی، بغیر زکوٰۃ کے براہ راست سیدھا جو اپنا جو پاک مال ہے، جو صاف ستھرا مال ہے، بطور گفٹ کے دے دیں. گفٹ کے طور پر دے سکتے ہیں، گفٹ کے طور پہ بالکل دے سکتے ہیں. اور گفٹ کے طور پہ کوئی دے رہا ہے تو سید کو اس میں وہ نہیں کرنی چاہیے، ہجان محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے. بغیر کسی تردد کے اور شک کے فوراً لے کے استعمال کر سکتا ہے. اللہ کے نبی کو بھی کئی بادشاہ لوگ گفٹ دیا کرتے تھے، اور کئی لوگ جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی نے کئی گفٹ دیے. اور اللہ کے نبی کچھ لوگوں میں جھجک بھی ہوگی کہ سید کو کیوں نہیں دے سکتے بھائی ہم. ہاں مطلب اس کا کیا آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں، تاکہ لوگ جانیں سید کو دینی چاہیے. سب سے پہلا حقدار سید ہے آج کل جو غریب ہے، لیکن صدقہ اور زکوٰۃ نہ دو، ایسی بطور گفٹ کے دو، کیونکہ اس کا مقام بہت اونچا ہے. اس کا مقام اونچا ہے، اس کے مقام اور رتبے کے پاس و لحاظ کرتے ہوئے اس کو دینی چاہیے، کیونکہ اس کی نسبت حضرت علی اور رسول اللہ سے ملی ہوئی ہے، حضرت فاطمہ سے ملی ہوئی ہے. اس نسبت کی بنا پر اس کو دینی چاہیے. حسنین سے اس کی نسبت ہے. اگر کسی کو حسنین سے محبت ہو، حضرت علی سے، رسول اللہ کے خانوادے سے محبت ہو، تو واقعتاً ہمارے علاقے میں کوئی سید ہے حقیقی تو پہلے اس کو دینی چاہیے. کوئی غریب ہو تو، کوئی مالدار ہے تو اس کو پھر انہیں نہیں لینی چاہیے. بات مالدار ہوتے ہوئے بھی لینا چاہیے نہیں لینی چاہیے. پھر اس کی غیرت اپنی سعادت کی جو وہ ہے، جو اہمیت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اس کو نہیں گرا رہا ہے لینے والا. واقعات میں کوئی غریب ہے بیچارہ، بہت سارے ہیں، ان کو دینی چاہیے. اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو دے دیں. اگر نہیں بھائی آپ کے پاس صرف زکوٰۃ ہی کا مال ہے، تو وہ بات جو میں نے کہی زکوٰۃ کا ہی رکھا ہوا ہے، میں نہیں دے سکتا، آپ کو کچھ مجبوری ہے تو زکوٰۃ جیسے مجھے دے دیے تو میں لے کر میرا فرض بنتا ہے کہ میں دے دوں. اس طرح کا ہوا بھی. میرے ایک دوست ہیں، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک دوست ہمارے یوسف صاحب بن کر، اور حیدرآباد سے مجھے صبح فون لگا کہ ایسا زکوٰۃ کا پیسہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب آپ لے سکتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میرے پاس، میں تو تمازر تو نہیں، لیکن میں کسی سے سوال نہیں کرا، مانگ نہیں رہا. الحمدللہ انہوں نے، میں کہا ٹھیک ہے دے دو، مجھے آپ مالک بنا دیں، اب میری مرضی میں جب چیک کرنا. ہاں آپ کی مرضی. اب میرے دل میں اگر قوم کا درد ہے، سید کی عظمت ہے، تو میں اب اس کو لے جا کے دے دوں گا. تو الحمدللہ میں اس کو لے کے میں دیا بھی اور جگہ بانٹا بھی اس چیز کو. کیونکہ میں مالک بن گیا، اب اس کو کوئی گناہ نہیں. جیسے ایک اللہ کے نبی کی باندھی تھی، ان کو کسی نے صدقے کا گوشت دے دیا، وہ پکا کے کھاتے بیٹھے اور اللہ کے نبی کی دعوت کی، اور اللہ کے نبی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا. کھاتے فوراً ان کو یاد آ گیا. باندھی نے کہا، غالباً وہ حضرت بلیدہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ ماریہ قبطی ہیں، دونوں میں سے کوئی ہے، مجھے اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا. فوراً انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ صدقے کا گوشت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لکی صدقۃ ولی ہدیۃ، وہ تیرے لیے صدقہ تھا، میرے لیے تو ہدیہ، تو کھلا رہی ہے مجھے، وہ تجھے جو صدقہ دیا تو وہ دے دے، تو مالک بن گئی، اب تو مجھے صدقہ تھوڑی دے رہی ہے. اس طرح کا ہے. اگر آپ نے جو مجھے مثال کے طور پر آپ نے مجھے دے دیا، مجھے زکوٰۃ دے دی، آپ نے زکوٰۃ. جیسے کہ اب یہاں پہ اسپیشل یہ بات آتی ہے کہ ہمارے دیش میں سبھی دھرم کے لوگ رہتے ہیں، تو اب یہاں پہ جیسے کہ صدقے کی بات آتی ہے، تو اب ہم دوسرے دھرم کے لوگوں کو، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، اب جیسے کہ کورونا جیسا بیماری آ رہی ہے، تو جو کر کے کھانے والے لوگ ہیں ان کا کاروبار بند ہے، بیچارے بھوکے پیسے مر رہے ہیں. تو اس طرح پہ اس سچویشن پہ کیسا کرنا چاہیے لوگوں کو، کیسا پیسہ؟ دیکھو زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے نا، وہ زکوٰۃ کے مستحق یا تو مسلمان قیدی رہیں گے یا مسلمان ہی کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. زکوٰۃ کا مال مسلمان ہی بھی ادا ہوتا ہے، کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. البتہ تھوڑا بہت صدقے کے طور پر صدقہ ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور دینی بھی چاہیے. وہ بھی انسان ہے، ہمارا وطن کا ایک ناگرک ہے، وطنی بھائی ہے، اور وہ بھی انسان ہے اور ایک باپ کی اولاد ہے. وہ اپنے دھرم میں بڑھ گئے ہیں، وہ اور بات ہے. دھرم میں بڑھنے کی وجہ سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ہدایت کی دعا کریں، لیکن اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. خود بھی بھوکا ہے کہ ان کو بھی کھلانے کی، کیونکہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہی ہے. خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کچھ پکتا تھا نا، تو اپنے برابر کی یہودی پڑوسی کو بھی دے دیتے تھے. تو اپنے گھر ایک تو گفٹ کا بھی مال دے سکتے ہو. صدقہ، البتہ صدقہ اپنی مصیبت، صدقہ کہتے ہیں اپنی بلا کو ٹالنے کے لیے، اپنی مصیبت جو آنے والی مصیبت کو ٹالنے کے لیے، دوسرے کی غریب کی مدد،
उसका मकसद ये होता है कि मेरा मौला, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, ईश्वर एक खुदा जो है वो राजी हो जाए। तो अस्सदक़तु तुत्फ़िउल बलयात, हदीस में भी आया है, काली कमली वाले आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बलाओं को टालता है। तो सदक़े का माल काफी उनको दे सकते हैं, कोई भी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, लेकिन ज़कात नहीं दे सकते उनको। ऐसे सदक़े के दे दो या ऐसे जो भी दान देना है दे दो, गिफ्ट कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़कात का माल मुसलमान ही उसका हकदार है, मुसलमान को देना पड़ेगा। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರು ರಂಜಾನ್ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರೋದು, ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು, ಸರ್ ನಾನು ರೋಜಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಫ್ರೂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಬಂಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.